Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. Listen to today's inspiration from Psalm 2 and verse 8. Inspirasi hari ini dari Mazmur 2 ayat 8. Ask of me, and I'll give the nations for your inheritance, the uttermost parts of the earth for your possession. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung-ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Here, Di sini, God talks that He can give nations and the possessions of nations to you. Tuhan mengatakan Tuhan bisa memberikan bangsa-bangsa dan kepemilikan bangsa-bangsa. Can He do? Bisakah Ia lakukan? He is the Almighty God, the possessor and the holder of the entire universe. Ia adalah pemilik dari seluruh muka bumi, bahkan alam semesta. As I told you earlier, the largest holder of the land is the Queen Elizabeth in the world. Seperti saya pernah sampaikan, pemilik tanah terbesar di dunia adalah Ratu Elizabeth. She can give to anybody, even nations she has got, even in Australia, in Canada, in many other nations she has got the lands. Dia bisa berikan kepada siapa yang dia mau, bahkan bangsa dia bisa berikan. Dia punya banyak di Australia dan di negara-negara lain. God can give to anybody. Demikian juga Tuhan. What is Russia doing now Apakah yang Rusia lakukan sekarang di Ukraina in and around those countries, in and around Europe? dan di sekitar Eropa? So you know all those things. Dan kita semua sudah tahu. Nations fight against and try to possess. Bangsa melawan bangsa untuk mengambil kepemilikan atas bangsa yang dilawan. There are so many geopolitics happening. Ada kegiatan geopolitik yang sedang terjadi di dunia. You know, America go to Middle East for oil. Amerika ke Timur Tengah untuk minyak. Go to Afghanistan to catch one person. Ke Afghanistan untuk menangkap seseorang. For 20 years. Selama 20 tahun. So there are so many things happening. Jadi banyak hal yang terjadi. But Tetapi the whole control is in the hands of our Father. semua kendali itu ada di tangan Bapa kita. That's why later Jesus comes and tells, I have all the authority in the heaven and the earth. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan Ia memiliki segala otoritas di surga dan di bumi. So I give the authority, you go, starting from Jerusalem, Judea, Samaria, and even unto ends of the world. Itu sebabnya Ia katakan, aku yang memiliki otoritas itu, pergilah kamu dan jadilah saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung dunia. You know, the second largest institution, or in case an institution which holds the properties, which organization holds the largest property? Organisasi apa yang memegang properti terbesar? It is some of the churches. Itu adalah gereja, salah satu dari gereja. So, God gives you the authority, Jadi Tuhan memberimu otoritas, even globally. bahkan secara global. Today, investments and things are changing. Saat ini investasi dan hal-hal sedang berubah. People are going into coins, people are going into blockchain. Orang melirik koin dan blockchain. So many investments going, which is global. It's not limited to your nation like a share market or something. Yang mana itu secara global, tidak terikat seperti pasar saham di negara kita. So, you need the authority. Jadi untuk hal itu kita memerlukan otoritas yang global. God gives the authority. Dan Tuhanlah yang mampu memberikannya. How it comes? Bagaimana caranya? Through the anointing. Melalui pengurapan. You see, Kalau kita lihat, Elisha was anointed as a prophet but not as a king, so he can only operate as a prophet. Elisa diurapi sebagai nabi sehingga ia tidak akan bisa jadi raja. Selamanya ia akan jadi nabi. David was anointed as a king but not as a prophet, so he had to have Nathan or Samuel or anybody. Sebaliknya, Daud hanya diurapi sebagai raja dan dia hanya bisa sebagai raja. Itu sebabnya ia selalu punya nabi di sekitarnya seperti Nathan, Samuel. So what is anointing you got is what you get. Jadi pengurapan apa yang kita peroleh itulah yang akan kita jalani.
Let's pray, may God help you. Mari kita berdoa, kiranya Tuhan menolongmu. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, you're the King of Kings. Tuhan, Kaulah Raja di atas segala raja. And Jesus has already given the authority to your children Dan Tuhan Yesus, Engkau telah memberi otoritas kepada anak-anak-Mu to start from Jerusalem until globally go over and do possess. untuk mulai dari Yerusalem sampai ke seujung dunia untuk memiliki, So to catch the souls untuk menangkap jiwa, and to possess the nations, dan untuk memiliki bangsa-bangsa, whether worldly or spiritually. baik secara duniawi maupun secara rohani. Bless your people. Berkatilah umat-Mu, Lead them and guide them. pimpin dan bimbing mereka, Empower them. perlengkapi mereka, Teach them. ajarlah mereka. In the name of Jesus, Demi nama Tuhan Yesus, oh Lord, we pray. oh Tuhan, kami berdoa. Amen, amen. Amin. God bless you. God Tuhan bless Yesus you. memberkati.